Good afternoon, good afternoon. Diyan na po dari si Mr. Dakugay. Diyan na po dari nangita na sa paraiso nga lugar. Okay kayo si Mr. Dakugay. Grabe ni ka paraiso ni lugar dari Oh, paraiso juga ning lugar ni saktong paraiso. O daro na. Paraiso juga ning lugar dari. Oh. Grabe kayo kaparaiso ng lugar ha. Yara si Mr. Dakugay gablog-vlog na po daning paraisong lugar. Pinamungahan municipal building. Oy kadindot. Paraiso kay lahang municipal diri grabe kay kaparaiso. Ano ni siya ay paraiso. Grabe ha kaparaiso ng lugar ha. Ninduta ay paraiso juga yun sus, grabe ha. Yan po si Mr. Dakugay. Vlog na po na ng paraisong lugar. Grabe bonsai ninduta nila bonsai ada pa bonsai kagrabe ka paraiso kayo. Ni saktong paraiso. Paraiso juga yun Grabe kay kaparaiso dra. Paraiso juga yun nga lugar. Yan na po dari si Mr. Dakugay. Okay kayo. Dira, init kayo. Namikchon na po si Mr. Dakugay dari. Di ara di sagay. Dira sag. Sag sa ilaga. Dira si Mr. Dakugay gablog-vlog na po daning paraisong lugar. Dira duta na mani klarong paraiso juga yung nga lugar. Diyan na po diri si Mr. Dakugay gablog-vlog na po daning paraisong lugar. Okay kayo. Dira nindot kayo grabe kayo kaparaiso ni lugar ha. Tuyok yun si Dakugay vlog yun siya ning paraisong lugar. Dira si Mr. Dakugay ninduta ni paraiso ha dyan palasyo.